अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वाक़या करबला की ये पहली वीडियो है। आगे वीडियो तो इंशाअल्लाह आती रहेंगी। आज हम बात करने जा रहे हैं हज़रत इब्न मुआविया ने यजीद को किसके कहने पर अमीर मुकर्रर किया। जब हज़रत इब्न मुआविया ने सहाबा किराम से राय ली तो उन्होंने इसके बारे में क्या कहा। जब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को शिकायत की, उनकी इसके बारे में क्या राय थी। मुकम्मल वाक़या इंशाअल्लाह इस वीडियो में हम आपके सामने अर्ज़ करेंगे। फिर एपिसोड के हवाले से मुकम्मल आपको वाक़या करबला मुकम्मल दलाइल के साथ आपके सामने पेश करेंगे। जो बातें आपको बताने जा रहा हूँ इनमें से अक्सर बातें तफसीर इब्न कसीर में लिखी हुई हैं। अच्छा, ये बात ज़हन में रखिए, जब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जब खिलाफत पर आए, उसी वक़्त ही यानी कि हज़रत उमर फारूक की शहादत हुई और उसके बाद हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जब खिलाफत आई तो उनके दौर से ही जो उनसे ना मुसलमानों को परेशान करने की कोशिश जारी हो गई थी। फितने उरूज पर आ गए थे, फितने शुरू हो गए थे। ठीक है, अब हुआ क्या कि ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। जब खिलाफत हज़रत इब्न मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तक पहुँची और हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने काफ़ी साल खिलाफत की, तो उनसे कहा गया कि आप अपनी ज़िंदगी के अंदर किसी को अमीर मुकर्रर कर दें। आपको पता है हज़रत उस्मान गनी का कैसा दौर था और लोग इंतशार फैलाएंगे, तो आप अपनी ज़िंदगी के अंदर किसी ऐसे शख्स को अमीर मुकर्रर करें जो आपके वफ़ात के बाद वो अमीर मुकर्रर हो जाए। तो इस पर हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला ने गौर व शौर शुरू किया, अपने रफ़ाक़ा से अपने दोस्तों से मशवरा किया। किसी ने कहा कि यजीद को अमीर मुकर्रर कर दिया जाए, किसी ने इसकी मुखालफत की। तो इसी ससु पंजों के अंदर हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला रहे। अब आता है कि कुछ कूफा से या हिजाज से, कूफा से कुछ 40 लोग आए गालिबन, और उन्होंने आकर ये दरख्वास्त की कि हम यजीद को अमीर मुकर्रर करना देखना चाहते हैं, आप इनको अमीर मुकर्रर कीजिए। और कहा गया कि शाम और इराक वाले लोग भी इस बात पर मुत्तफिक है कि यजीद को अमीर मुकर्रर कर दिया जाए। तो उन्होंने उसके हाथ पर बैत कर ली। लेकिन हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्योंकि सहाबी रसूल थे, कातिब कुरान थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साले थे और सहाबा किराम से बड़ी मोहब्बत किया करते थे, तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, लेकिन कुछ लोग भेजे गए कि जाकर मदीना जाओ और मदीने जाकर उन सहाबा किराम से पूछ कर आओ, हज़रत हुसैन से पूछ कर आओ, हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर से पूछ कर आओ, अब्दुल्लाह बिन उमर से पूछ कर आओ, अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर से पूछ कर आओ कि भाई किसको अमीर मुकर्रर करना चाहिए। मैंने यजीद को अमीर मुकर्रर किया है, क्या आप इसके हाथ पर बैत करोगे। तो उन्होंने इनकार कर दिया। अब आइए चलते हैं, मैं अगला वाक़या आपके सामने बयान करता हूँ। हज़रत इब्न मुआविया मदीना आते हैं और मदीना आकर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास आते हैं और शिकायत करते हैं कि अम्मा जान, ये हज़रत हुसैन, हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर, अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, अब्दुल्लाह बिन उमर, ये मेरी मुखालफत कर रहे हैं, क्योंकि ये 4 वो शख्सियत थी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर, ये हज़रत उमर के साहबजादे थे। अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर, ये ज़ुबैर के साहबजादे थे रज़ी अल्लाह तआला, बड़े-बड़े सहाबा के साहबजादे थे। अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साहबजादे थे। हज़रत हुसैन, हज़रत अली के साहबजादे थे। बड़ा मर्तबा और मकाम था। ठीक है, उन्होंने कहा कि अब सब लोगों ने बैत कर ली है, तो लिहाजा जी मेरी मुखालफत कर रहे हैं। बड़े अदब के साथ उन्होंने बात की। जब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि मुझे पता चला है आप इनको कत्ल की धमकियाँ देते हैं, आप इनके ऊपर रौब डालते हैं, मैं अपने अल्फाज में बात कर रहा हूँ, आप इनके साथ ये कर रहे हैं, आपने इनको परेशान किया हुआ है। तो हज़रत अमीर मुआविया ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं इनको परेशान करूँ या इनको कत्ल की धमकियाँ दूँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कहा कि ये मेरे लिए बहुत मुअज़्ज़ज़ और बहुत मुकर्रम है, मैं इनका बड़ा एहतराम करता हूँ। तो हज़रत आयशा फरमाती है कि ये तुम्हारा मामला है, उनका मामला है, बैत उन्होंने करनी है, आपने करवानी है, लिहाजा मैं इस बात पे नहीं आती। लेकिन मैं आपको नसीहत करती हूँ कि आपने ज़िंदगी में कभी इनको परेशान नहीं करना है, इनको आपने कत्ल की धमकी नहीं देनी है। हज़रत अमीर मुआविया ऐसे नहीं थे, वो उन्होंने कत्ल की धमकी कभी नहीं दी थी। तो अब जब वो हज़रत अमीर मुआविया मदीना में आते हैं, जब मदीना में आते हैं तो मदीना के अंदर हज़रत तमाम सहाबा मौजूद थे। अब वो इस डर से मक्का चले जाते हैं कहीं हमें बैत पर मजबूर ना किया जाए। हज़रत हुसैन, हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर, अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर और हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये सारे मदीने से चले जाते हैं। उनको पता चलता है मेरे मुआविया आ रहे हैं, तो वो यहाँ से चले गए कि कहीं बैत पर हमें परेशान न किया जाए, मजबूर ना किया जाए।
تو جب وہ یہاں سے چلے گئے تو حضرت کچھ دن وہاں ان کا قیام رہا، تو حضرت امیر معاویہ بھی مکہ چلے گئے۔ جب مکہ وہاں پر گئے تو بڑی پیاری گفتگو ہوا، ذرا دھیان سے سماعت فرمائیے گا۔ جب مکہ گئے اور مکہ جانے کے بعد ان صحابہ کرام کو بلایا، ان سے گفتگو کی۔ پہلے نمبر پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے غالباً۔ ان کو کہا کہ سب لوگوں نے بیعت کر لی ہے اور آپ بھی یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیجیے، اور جو سے نا یہ میرا آپ کو مشورہ ہے، آپ اس طرح کر لیجیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمد و ثنا بیان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد کہا کہ دیکھیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ آپ کا، ہم اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے۔ یہ کوئی نبی کی سنت نہیں ہے کہ باپ فوت ہو، اس کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا جو ہے نا وہ کرسی کو سنبھالے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، ماضی کے اندر کسی نے ایسا نہیں کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے وفات کے بعد اپنے بیٹے عبد الرحمن کو امیر مقرر نہیں کیا، حضرت عمر فاروق نے حضرت عبداللہ بن عمر کو امیر مقرر نہیں کیا، ٹھیک ہے، عثمان نے نہیں کیا، حضرت علی نے حضرت حسین کو نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ تو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی وفات کے بعد یہ حضرت امیر معاویہ یہ کہتے تھے کہ اس وقت بیعت مکمل ہو چکی ہے، کوفہ اور شام کے لوگوں نے، جو عراق اور شام کے لوگوں نے بیعت کر لی ہے، اب آپ بھی کر لیجیے، اور یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ ایسا کریں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس بیعت کو نہیں کریں گے، جہاں پر تمام لوگ ہیں ہم اس طرف پلٹ جائیں گے۔ لیکن حضرت ان چار صحابہ کرام نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی۔ تو جب مکہ میں تھے تو ان سے ملنے کے لیے حضرت حسین اور حضرت غالباً عبداللہ بن زبیر یا حضرت عبداللہ بن عمر، ان میں سے کوئی آئے اور آ کر ان کو کہا کہ اے معاویہ، ہم آپ کے سامنے 3 چیزیں رکھتے ہیں۔ ایک چیز تو یہ رکھتے ہیں، یا تو ایسا کر لیجیے کہ آپ اپنی وفات کے بعد، یعنی کہ آپ کسی کو امیر مقرر نہ کیجیے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو امیر مقرر نہیں کیا تھا۔ لوگ جس کو پسند کریں گے، جس کو اختیار دیں گے، اس کو امیر بنا لیں گے۔ ایک یہ رائے رکھی۔ ایک رائے یہ رکھی کہ بھائی آپ ایسا کیجئے کہ آپ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اپنی وفات کے بعد 6 لوگ مقرر کر دیے تھے کہ بھئی یہ امیر کو طے کریں گے، یا آپ ایسا کر لیجئے، ٹھیک ہے۔ تو کچھ رائے رکھی ان کے سامنے، لیکن ان تمام صحابہ کرام نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی۔ لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مجبور نہیں کیا، ان کو مجبور نہیں کی، جو قاتل مجبور کے مجبور نہیں کیا۔ آتا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس چلے گئے، دارالحکومت اپنے گھر واپس چلے گئے۔ تو اسی حالت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ انتقال سے پہلے یاد رکھیے، حضرت امیر معاویہ کے انتقال سے پہلے انہوں نے کچھ خط لکھا تھا۔ وہ خط کے اندر تمام صحابہ کرام کے بارے میں کچھ باتیں لکھی تھی۔ وہ باتیں کیا ہے؟ یہ ایپیسوڈ ہم انشاءاللہ ہم اپنا لیسن اگلے کل یعنی کہ اس کو سینڈ کریں گے ویڈیو نمبر 2 کے اندر۔ تو وہ کیا تھا، تو وہ کس طریقے سے وہ انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں عرض کریں گے۔ تو آج کے لیے صرف اتنا ہی ہے کہ تمام صحابہ کرام نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، اور اسی صورت کے اندر حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو بات یہی پر رہی، ٹھیک ہے۔ دعا یاد رکھیے گا، اگر ایپیسوڈ کا انتظار کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔